যে বড় বইবন সৈসুক ফানো ধাম রইয়া ও বড় রক্ষিতাবুক জিতেন্দ্র চৌধুরী ন বাহাইকে কক সাওয়া নাং তোমাকে কক সাওয়া নাং ফরংসিনাইফু অদ্ভুত ব্যাপার বহাই বড়কে বমুসা খোয়ানি মুসুগিয়া আসল লজ্জাজনক পাপ সে বড় পাপ স্যার জিতেন্দ্র চৌধুরী শুধু ত্রিপুরানি নেতা ইয়া আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ নিব চেয়ারম্যান সারা ভারতবর্ষনি 8-9 কোটি ট্রাইবেল যারা তংনাই উপজাতি অংশনি বরক তংনাই যারা জনগোষ্ঠী হজাগনাই আদিবাসী হজাগনাই বরং রিপ্রেজেন্ট খাইয়ে ভারতবর্ষ বনসি বরম রনি রংলাইয়া আরে বনি বমুতি যখন হাইয়া হনাই বন একটা সম্মানজনক একটা কক সাওয়ানি নাংলে মূর্খ খানি রক মূর্খ নিজেনি বরক সানো মান সম্মান রনি রঙিয়া নিরক দে তাবো দফানো চালক নাই অমহাই মেন্টালিটি ni borok nirok no hon চালক জি হিয়া ফাইর ফাইফানো nirok চালক মাইয়া nirok উ ক্যারেক্টার সালাই জাগি আংকে দুনিয়ানি থাকজাক বাটপার রক্ষিতাবক স্যার জিতেন্দ্র চৌধুরী মুংথৈ বিভিন্ন রকম ককসিল সামো আরে বজে সামংতাং পাইখে বনি 1% ফানো nirok যদি খাইমা খাংখে nirok তা হজাগে হিয়াও লাসিয়ারাও আমরা বাঙালি বিজেপি আইপিএফ তীব্রামথা বরক থুংপ্রইনি এক দুগানি মাল বনমাসি নাই আমরা বাঙালি বিজেপি নি অংশ সিং টংতাবক আমরা বাঙালি যে ডিমান্ড খাইমানি বন বিজেপি পূরণ খাই দङ আমরা বাঙালি তোমা সাবা ত্রিপুরানো বাঙালিস্তান খাইনাই বনি বাঙ্গৈ নাংখাंखे তেইবো বাংলাদেশ নি তো বনাই বরনি মেইন ওয়াসমং আমরা বাঙালি নি বহাইছি उ वासबुंनो बीजेपी सामंतांगै दङ थाइसा खायो आर उ बीजेपी नि सामंतांथानि लगरै दङ तिप्रामथा आईपीएफ ति हाय मेजर पार्टी ट्राइबल पार्टी सिनि जागनाय दफानि पार्टी सिनि जागनाय द राजनीति एत सहसिया एवं निरक काइसे उ जिनिस न निरखाय मूर्ख काइसे सिया जरा दफा हि तुंफै दंनाय र निरक काइसे सिया जों जत सिगो বইনিবুস কাংখবলনো দফা তিপ্রাসা নি কক সাসিনাই আবার পর্দানি উংক্লগ অংখবলনো যে বইনি হানি তো ওই সবং ফাইনাই বনস লগের অসিনাই সিএনএন র বিরুদ্ধ দেখাই না সমর্থন দেখাই তাবক পর্যন্ত ক্লিয়ার খাইয়াখ আর যদি খাইয়াং তংখাকে যে ও সিএ চালখাইনি বিনি রক্তান্তে মারে কিসিং খালাই তং তকে হাইকে গফালাই তং ফেবকু খাইকে গফালাই তং केंद्र सरकार थानी मैक्सिमम पावर तंगु राज्य सरकार थानी मीडियम पावर तंगु एडीसी ताबंग रगजे चालक तंगु आरो जागा मिनिमाम पावर तंगु ए मिनिमाम ते मीडियम पावर जुक्त अंगै सिनि त्रिपुरा सान बांग तमा काइसे डेवलपमेंट खाइखानि रो तमा काइसे बिल तो फेखा अच्छा निरो त्रिपुरा नि कक साउ एकसमय तो 1978 दसिन लेफ्ट फन जखन गवर्नमेंट फर्मंग बनि परि तिप्रासरन बय कबां मा बिल तो बजाखा पास बंखा एडीसी निनी এই অবৈধ নিনি জমি হস্তান্তর বেআইনি জমি হস্তান্তর কক বরক নিনি রিজার্ভেশন চাকরির ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কক বরক অমহাইকাই কবাং মা সিনি বরক এলাকাও ব্লক স্কুল কবাং মা খুলক জাখা নিরক आसुची त्रिपुरा सानि बांगै हाजाक तंखाके बखाव दरदी तंखांखे तमा बिल काइसा तय फेकना प्राइवेट बिल ना ट्रेजरी बिल तमा बिल तय फेका जे तीन त्रिपुरा सारावनो डेभलप खायमानाय जा उल्टा जे आगे खाइ काबमानि बनसास निरक तलु तब सबाइलाय तंगो लैंड अलॉटमेंट कमिटी आगे सार जितेंद्र चौधुरी बलं मंत्री तंफ्र त्रिपुरानि बलं मंत्री तंफ्र हजार लक्ष बरगनसि निनि पाटारो 1,35,000 हाई बरक नसी त्रिपुरा सार नसी फरेस्ट जे जागा फरेस्ट नि बलं नि बुफां कंसा तामांखे न सिजाखांखे केइसिंगो उ बलं नसी पाटारो माखा सारा भारतबर्ष नंबर 1 ते केबो बहायखे रमाया
bono salajita anirok tabuni roni bolong mantri bota tong tabok adi ni ei tribal welfare minister botango abar tribal welfare minister oi boni kursi unklogo risa khajak namkhani ronu gya uji sarji tendro sodri unklogo je berajak bono kaisa nugo nirok hai opodartho boro nirok joto ek dugani mal bahai ki tripura taw destabilize khaimano bono sita bo nirok nailai tong godi media kaisa godi tripura ni godi media ro emong sa samkroi bor ni godi media ro khali wansa tripura sa যেমন ন্যাশনাল মিডিয়া ও অংখে হিন্দু মুসলিম নি একটা মানে সারা দিন বনতই আলোচনা অরসিনি ত্রিপুরানি যারা মিডিয়া হিং তংনাই রক সাকসাক না লাইসেন্স দে তং করেছি সিয়া মিডিয়া নি কোনো কোর্স দেখাই ফাইজাক তং পরে দে ফাইজাক তং সিয়া মিডিয়া ফ সাকসাক ন সারা দিন ওয়ানসা ট্রাইবেল সবালে বাংলাদেশি ন অর জায়গা ত্রিপুরা হাও ফাইজাকে খুসিংজা কেব খুসিংজা গিয়া যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বনো ফিরাও রহদি কোন আপত্তি করে আর এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তেবো থুই তো বনাই ববাইলে নিরো আসিক দরকে ফাইট দং খাব আনি প্রশ্নকে অর জাগাসি পাবলিক নি প্রশ্নকে অর জাগাসি হারো হাই বেলেকিনো ওয়ানা মাসিংজা বেকির মাসিংজা হারো হাই দালাক সিলাক মাবলি গাছে ফেগা সোশ্যাল মিডিয়া ও মকল বাইথাং এবা খক বাইথাং দালাক সিলাক মাবলি হেঙ্গতে দাউকতে বক্সনো ফুলানো মাবলি নগুনো কামকে সাইমানি জংনা এবা কামকে ন বুজি মানি জংনা দিনে মাবলি ব ফাইংনো হেঙ্গতে দাউকতে বক্সং দিনে মাবলি কো বাইছে হালে বেলেকিনো সিনি ছা রাজেন্দ্র চৌমাটিয়া দিনে ছালা বেলেকিনো সিনি সারজিেন্দ্র চৌধুরী ন অবাইকে বেলেকিনো রেসপেক্ট রিয়া হনে এবা বাইকে বরম রিবই কক সায়া হনে sini tei daukte boxono belekino choli jaga tamne bol obai ke kaisa agini salo eba o highlight thangjak salo obai ke sini tibra sarongno salogui phainai hini obai borongno jo borong de kok salaya eba obai belekino dam sarak lai kok salai hini belekino sini sa rajendra chomotia tini chala khoke belake eba obai belekino choli jaga tei amni yanglo bosini tei tibra sa dofan neta mantri rong te nebo khoke kasini osar tini chalo Ngite daukte boxono mapli no ko buji mane jongna phane daukte box se bisi kok se awi tini chalo sino sar rajendra jomotia tanga obai kisde sini te prasada phane neta mantri rongo tene khok khenka ba obai joli jaga amno tene chingisa kam ke bujoi nalena bene khon bisne ba mapli bisinte ngite daukte boxono kisa kam ki nai tongde tene na mapli no kolombai ka joto takukte boxono tini kaisa video no goi belai khano wana kha sini borok bisingo bom high mentality ni borok boswas khaitong sungnuka je borok buibono suisuk phano dham roya o borok rok sitabu jitendra chaudhary no bahike kok sawa nang tamake kok sawa nang phorongsi naipu অদ্ভুত ব্যাপার বহাই borok ni bomungsa khuani musugia asuk lojjajana pap si borok pap সারজিতেন্দ্র চৌধুরী শুধু ত্রিপুরানি নেতাইয়া আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ নিব চেয়ারম্যান সারা ভারতবর্ষনি 8-9 কোটি ট্রাইবেল যারা তংনাই উপজাতি অংশনি বরক তংনাই যারা জনগোষ্ঠী হজাগনাই আদিবাসী হজাগনাই বরন রিপ্রেজেন্ট খাই ভারতবর্ষ বনসি বরম রনি রংলাইয়া আরে নবনি বমুতি যখন হাইয়া হনাই বনো একটা সম্মানজনক একটা কক সাবানি নাংলে মূর্খ খানি রক মূর্খ নিজেনি বরক নানো মান সম্মান রওয়ানি রঙ্গিয়া নিরক দেতাবো দফানো চালক নাই অমহাই মেন্টালিটি ni borok nirok no ho চালক জি হি আফাই ফাইফানো nirok চালক মাইয়া nirok u character salai jagi angke দুনিয়ানি থাকজাক বাটপারক সিতাবক সারজিতেন্দ্র চৌধুরী মুংথৈ বিভিন্ন রকম ককসিল সামো আরে বজে সামংতাং পাইখে বনি 1% ফানো নিরক যদি খাইমা খাংখে নিরক তা হজাগে হিয়াও লাসিয়ারাও আমরা বাঙালি বিজেপি আইপিএফ টি ত্রিপুরামথা বরক থুংপ্রইনি এক দুগানি মাল বনমাসি নাই আমরা বাঙালি বিজেপি নি অংশ সিং টংতাবক আমরা বাঙালি যে ডিমান্ড খাইমানি বন বিজেপি পূরণ খাই দङ আমরা বাঙালি তোমা সাবা ত্রিপুরানো
Bangalistan khainai boni bangai nangkhangke teibo Bangladesh ni to bonai boroni main wasomung amra Bangali ni bohaisi u wasomung no BJP samung tangai tong thaisa khaiye ar u BJP ni samung tangthani logoroi tongu Tripura motha IPF ti hai major party tribal party sini jagnai dofani party sini jagnai ro রাজনীতি এত সহজিয়া এবং নিরক কাইসে উ জিনিস ন নিরক হাই মূর্খ কাইসে সিয়া যারা দফা দফা হি টুংফাই টংনাই রং নিরক কাইসে সিয়া जों যত সিগো বইনিবো কাংখবলনো দফা দফা টিপ্রাসা নি কক সাসিনাই আবার পর্দানি উংক্লগ অংখবলনো যে বইনি হানি তো ওই সবং ফাইনাই বনস লগের অসিনাই CNN বিরুদ্ধ দেখাই না সমর্থন দেখাই তাবো পর্যন্ত ক্লিয়ার খাইয়াখো আর যদি খাইয়ান তংখাকে যে ও সিএ চালখাইনি বিনি রক্তান্তে মারে কিসিং খালাই তং তকে হাইকে গফালাই তং ফেবুকুই খাইকে গফালাই তং কেন্দ্র সরকারনি থানি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তঙ্গু রাজ্য সরকারনি থানি মিডিয়াম পাওয়ার তঙ্গু এডিসি তাবংনি রক যে চালক তঙ্গু আর জায়গা মিনিমাম পাওয়ার তঙ্গু এই minimum te medium power juk tongui sini Tripura san bang tama kaisa development khaikani ro tama kaisa bill to pekha achani ro Tripura ni kok sau eksome to 1978 dosin left phone jokhon government formung boni pori Tripura san boy kwang ma bill to boja ka pass bungkha ADC nini ei অবৈধ nini জমি হস্তান্তর বেআইনি জমি হস্তান্তর কক বরক নিনি রিজার্ভেশন চাকরিনি ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কক বরক অমহাইকাই কবাংমা কিন্তু বরক এলাকাও ব্লক স্কুল কবাংমা খুলক জাখা নিরক আসুকছি ত্রিপুরা সানি বাঙ্গি হাজাক টংখাকে বখাও দরদি টংখাকে তমা বিল কাইসা তৈ ফেকা না প্রাইভেট বিল না ট্রেজারি বিল তমা বিল তৈ ফেকা যে তিন ত্রিপুরা সারাংনো ডেভেলপ খাইমানাই যা उल्टा जे आगे खाई काबोमानी बनसास निरक तलु तब सबाई लाई तंगो लैंड अलॉटमेंट कमिटी आगे सार जितेंद्र चौधरी बलंग मंत्री तंफ्रो त्रिपुरा नि बलंग मंत्री तंफ्रो हजार लक्ष बरगनसी निनी पाटारो 1,35,000 हाई बरगनसी त्रिपुरा सारगनसी फरेस्ट जे जागा फरेस्ट नि बलंग नि बुफां कंसा तालांके न सिजाखांके কেইসিংগো ও বলং নসি পাটার মাখা সারা ভারতবর্ষ নাম্বার 1 তে কে বো হাইকে রমাইয়া তো বনো সালাজিতা আনি রক্তা বনির নি বলং মন্ত্রী বতা তংতাবো আদি নি এই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি মিনিস্টার বতঙ্গো আবার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ওই বনি কুরসি উংকলগো রিসা খাজাক নামখানি রনু গিয়া উজি সারজি তেন্দ্র চৌধুরী উংকলগো যে বেরাজাক বনকে কাইসা নুগো নিরক হাই অপদার্থ বড় নিরক যত এক দুগানি মাল বাহাইকি ত্রিপুরা তাও ডিস্টেবলাইজ খাইমানো বনসিতা বনির নাইলাই তং গদি মিডিয়া কাইসা গদি ত্রিপুরানি গদি মিডিয়া রক এমংসা সামক্রই বরনি গদি মিডিয়া রক খালি ওয়ানসা ত্রিপুরাসা যেমন ন্যাশনাল মিডিয়া ও অংখে হিন্দু মুসলিম নি একটা মানে সারা দিন বনতই আলোচনা অরচিনি ত্রিপুরানি যারা মিডিয়া হিন তংনাই রসাকসাক না লাইসেন্স দে তং করেছি সিয়া মিডিয়া নি কোনো কোর্স দেখাই ফাইজা তং পরে দে ফাইজা তং সিয়া মিডিয়া ফসাকসাক সারা দিন ওয়ানসা ট্রাইবেল সবালে বাংলাদেশি অর জায়গা ত্রিপুরা হাও ফাইজাকে খুশিংজা কেব খুশিংজা গিয়া যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বনো ফিরাও রহদি কোনো আপত্তি করে আর এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তেবো থুই তো বনাই ববাইলে নির আসুক দরকে ফাই তো খাব আনি প্রশ্নকে অর জাগাছি পাবলিক নি প্রশ্নকে অর জাগাছি চাকরি করে খা বনো সালাইলিয়া লামা বাইক লাই তংবাইকে স্কুল চলেলিয়া সিনি ত্রিপুরাও আগে অমহাই ইতিহাস করে তব ত্রিপুরানি বাইরে যারা বেঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন জায়গায় সামতাং হিথানাই রক যত নিশে কবাং থৈখা আই তব নিরনি ও জরাও
थैयै लास्ट पर्यन्त फिरक तो माया निरनि जराव जतन साइ गोबां थैखा निरनि ए जराव नो जतन साइ सिनि बरक बिसिङो एसआईबि रो गोबां माजाक दंखा निरनि ए जराव नो डाक्टर मासे फानो ताबो निउ खाइजायगाखौ आसो 6-7 बছर उनखा मेन निखे सेंटिमेंट नो गुरि रवानि श्रेष्ठा जेताबक सिगला रक चाकरी रंग बाङि कक सावनि सेंखा सिनि बररनि मानथायनि बाङि कक सानि सेंखा आरो निनि थानि जे अधिकार दं बन फानो निरक सঠিক भाবে ইউটিলাইজ খাইदिता दिल्ली नो मांगले निरक नाहालाय तंलायलांबो एक समय तो साव बा खाखला बुथेलायसि दिल्ली बासि सिनि सम्पर्क त्रिपुरानि नेतारा बसिनि कोनो सम्पर्क क्रय जों दिल्ली बासि जेफोरबा कक साव दिल्ली हेलो बा तब ओ कयेक दिन आगे दिल्ली थांतोमि साइतंग त्रिपुरा नेतारानो कोलुय तंखा कायसाक जागा फानो निरनि कायसाक पॉइंट फानो स्टैंड क्रय निरनो बिसास जानाय बर निरनो बिसास जानाय दे बर निरक बिसास जानाय योग्य दे एडीसी नीता सीएम तमहि साबा प्री फैब्रिक हाउस ऑलरेडी फैक्टरी ओ सनाजात जस्ट बनो तबवै बोल्ट नाट बोल्ट रवै थेपार फाइके जोंहा काबिसनो बर फाइके बर काबिसनो नग रखा काबिसनो नग रखा जों फाइकांके नि एडीसी नि हाय रिमेपिंग खायै हाहायनो बॉर्डर ठीक के बजागनाय जाते जनरल एरिया जे हाय तंमनि बनो हाहायनो तिखलायना जाफिने बुसुक कानि बुसुक एकर तिखलाय जाखा निर बाइके रिमेपिंग देखाय खायाखो बने डेवलपमेंट मा क्वेश्चन सोंनाय के जेनुइन इशू नतै कक सोंदि जितेंद्र चौधरी बाटपार जितेंद्र चौधरी 25 बছর तमा अम हाइरो बायति बरक तैसालिया फा बांजा लाइतेंग जेफानो थाप्रा लाइसिनायफो वाइसबाय तमा तक लाइसिनायफो बुसुगले फा बांखाबा निरंनि रे सिलाइतयै कगय बुथार बायखासिनि तिप्रा सारक न बरकता बर जागा सঠিক लामाव जत मा फाइबायखा ए आमरा बांगाली सरकनि बिरुद्धे जतनसे गोबां लड़ाई खायखा ए जों कम्युनिस्ट पार्टी खाखला बुथै सामा कम्युनिस्ट पार्टी नि गोबां मा नेता रक आमरा बांगाली बाय बुथार जाखा वानसा बुथार जों कयेक दिन आगे तपन चक्रवर्तीनि शहीदान दिवस पालन खायफाय वानसा बाय बुथार जागबो बहायनो तानि ट्राइबल बाय वानसानि बिसिंगो नि मैत्री स्थापन खाय नि श्रेष्ठा खाय हनो जतनसे आक्रांत अंखा सिनि बरक बिसिंगो निनि दशरथ हाय बरक दुइ दिबाय ग्रेनेड अटैक खायजागो सिनि बरक रनि बाङि कक सामानि बाङै सुबा खाय सिनि बरक रनो खायो निरक आसु दफानो हाजाक तंखांखे दफानि बाङि कायसे स्कुल खोला कायसे हस्टेल खोलखा जों तो गोबां हस्टेल खायफेखो गर बंगु सिं सामानो सिनि सरकार तंफ्रनो कक बरकनि डेभलपमेन्ट बाङै सिनि कालचारनि बाङै यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलक जागो आरनि रखे एडीसी ता गोबां बिल्डिं तां फाइमाननि आर जागा ताबो बर लिस रवै सावानि श्रेष्ठा खायतङ लिस बुसा खासि आरो जेमन जागा गिरबि रति बहायकिन रक तब गिरबि लाइतং कर्मचारी रनो बेतन रमाइया ओरां रो बियां थांखा रांमाय आंखे केथा कबं तयै गयरक नाय हनाय रो ओरां बियां थांखा सीपीएम इनके बांग्लादेशी सपोर्ट खाने आरी जे मुख्यमंत्री तब बीजेपी मुख्यमंत्री बिप्लब देव हंतुं तंग मानिक सांतु जत बांग्लादेशी ताहिनि रो बनंखे एकदम माने केथा कबं बाय दोलै आदर को मुथुइ तंगायखा आपसा खलै हायके बनंखे साराक लाइलिया बिप्लब देव खुदि साइ दंगो आनि कक बासि निरो तिप्रा मथा सनाजागो कताल पार्टी आंसि उपदेश रो निरो उकक न ताक पर्यंत खंडन खायखा दे बिप्लब देव जे हाके सामान बे एकदम 100% साया हिंद्र सारा खादे तब मंच बुस कांगो बारी मंच बुस कांगो न अमहायके साजाखा
बिप्लब देव साखा आफर बोनी मित्र तमा हिसा ये तो मेरा भाई है हिसाब ले लासिया रो ते बुसुक बरक नो फुंदा बासिने थक बासिने सिक्लारो नो कोयन मुसुगु प्लीज निरो बरनी अमहाय माइंड डाइवर्ट नै जात साख्रि नि कक साया सिया के तंग रोनाय जात उ अमहाय जागा तंग हाके जों खतिं नाय निरो ने बयस थां तंगु निरो परासना पाइजाक ताबु खन खासिया के बर नंगलो रिफ्राय तंग हाके ते जीवन साख्रि माना हिता सादी जरा तब और जगह लुफे लुफे के कक साइ तंग न बरक थंप्र अबारे सिं थांजा बरक साख्रि माने ते जो गक्रिख्या हाइनबांग बरक हा विभिन्न रकम कक साइ तंग बरक न थगगानि बरक न बाहाय के मिसगाइड खायनि कारण बरक ते एमएलए बासाव नांनाय एमडीसी बासाव नांनाय इनके दफा हामख्राय तिप्रासा हामख्रायनि कक साव नांनाय तिप्रासा हामख्रायबा सुदु दिल्लीयाव थांखि कायसा दे निनि थानि नंजे पावर रजाक माने मिनिमाम पावर बनफान ठीक के यूटिलाइज खायंके बय फान गोबां मा उन्नति खायमान खायजे गाबले खालि कतर कतर सालाय दंगो इनके अमहाय बरक रक सिताबो जे बरक रक जाय सौग्या बरक रक एक समय समाजो ए नुंग्रा बरक नि सिनि जानाय रक सिताबो कतर कतर साइ दं समय दं थंनि एकटा समय दं बरनबो मा कमल नाय समय फाइ दं नरेंद्र मोदी बो हमेशा प्राइम मिनिस्टर तंगिया उ त्रिपुरानि मानिक साहा बो बहाय हमेशा नि चीफ मिनिस्टर तंगिया सलाय जागनाय जों सिनि बरक न जों चीफ मिनिस्टर खायनाय त्रिपुरा न तिब कहां के सुस्थ परिचालना खाय फनुगनाय तमा हंदे गवर्नेंस तमा हंदे आइन श्रृंखला समस्त जागावन हिम्मत तंगु सिनि पार्टी राज आमलनि पार्टी जों ताबो फानो दायबद्धता न ठीक है वासक तंगन बैबाक्सा राजतंत्र न जों राजतंत्र न हाजाय ठीक हायफानो जों राज आमलनि पार्टी 1945 नि सिनि सें फाइमानि जतनसे ओल्डेस्ट जों सिनि पार्टी सिनि गणमुक्ति परिषद आसक यारो बरक रक बम हाइके थक बम हाइके मिसगाइड खाइसं कहां के सिखा हाइनबां जों पहिलानि सिनि साउ निरक जे लामा हिं तमनि सम्पूर्ण टाटाल सम्पूर्ण मिथ्या शुद्ध बरक न विभ्रांत खायानि बनिसारा टिकिट सुया जों आगे निसिनि साइ दं आबार बीजेपी हाइ पार्टी थानि नों ट्राइबल नि समस्या तै थांनाय मं सामाया हि सारजी तेन्द्र चौधरी आगे निसिनि साइ दं बन कक सामानि कबैखा तब साइ दं तमा त्रिपुरानि नेतार कासौ निरो अलरेडी साजाक दिल्लीनि नेता बासि निरनि सम्पर्क काहाको त्रिपुरा नेता बा साधारण सी जाइयान बरनि कक त्रिपुरा नेता बा दे पावर का दिल्ली न सन कगनार मानाय जा निरं खताबो पावर तंगु सिक्ला रकजाक तो बिरमान का फाजाक विदेश थांग थै तंगै बायखा साख्रि मालि आंगै हन्न तन्न गुरि तंबायखा विभिन्न फ्रॉड कंपनी रगो लिप तंग बायखा सिनि बरक विशेष के आगे सिनि बरक अमहाय ट्रेन करी लोन ना लाय माने लोन खरकसा परिवार नि थानी 5-6 खान लोन नों तंखा बंधन फ तमाबो पे हाय बरक तिस थैबेने के अमहाय जात तंखा राबार करे इखे बामफ्रन सरकार ए सारजी तेन्द्र चौधरी जदि राबार कायरि कलां यांखे सिनि बरक सबानी थानी नगो थांगै बिकाबि नायसन नकसान मारुतो खामु हातेते नग मारुतो खामु बिकाबि आनसन तब सिन बरक बिसं गोबां मिडल क्लास ओंखा जों खायमा के जों गरबि तंगै सामानो दिन कहां तंखांके कहां के शांति तंखांके निनि फ्री तंखांके पीस तंखांके आगरतलाव जों तैबो बरक बा तिलां थांमोन बरक आगरतलाव सिनि बरक न जों बासस्थान रमान जों प्रमाण खायरुखा सिनि बरक नि नक आगे आगरतला खर बसु तं आरो लोकोसि खाय तंग ताबक उदयपुर तक लोको खाय तंग जों तंफ्रावनो सिनि आइन न सिनि बरक नि सेफगार्ड नि बागै एत आइन क्रा खायरुखा जों खेबलनो जनरल एरिया जागा पाइमानो आरो जनरल बरक जरा तंनाय
borok keble non tribal jara borok tonai borok keble tribal ni borok ni jaga no paimia omo haiki si seng kanun sanai kai phaija busuk sep bro just bono tik satabu utilize khai ni tik some power one usaksi besi kok bang sani musuglia sanai ke kwam mon samanu haifanu joto busi jak borok asu jotono busi roi sawani dorkar tongo hani mone khaya buskango edc village phai tongo bono tui tipra mata hondi ba onnano dol hondi bibinno rokom ke jol gola khaini tuino rumorowani bangui asikar khain bangi tui rumoroni sesta khaini boni theke kaha ke map waisi mokol keseng ke naima tongnai borok kormosari baike chakri ronai srai rokno baike sikhano agoronai baike lama kaha khaine jodi সত্যিকারী বরক নি কাহাম নাই কাঙ্কে সেকাং সিকো নি সিনি সামমা তাং কুসিকো সামনো বরক তাইয়া ডাইরেক্ট যে জিনিস ইম্পসিবল বন তুই বরক জবর কক সানাই যে জিনিস পসিবল বন তুই বরক কক সাইয়া তান হমলে উক রনো সাকাঙ্কে কবই কই তাংমা ফুনুং নাই বরক খাইমে বরন তারাতে ইয়া যতন হামবাই